Pindutin niya. Nagang pindutin. Naganda yan. Tignan mo. Mamaya makikita mo. Sumasayaw ka sa Facebook. Tapos na. Okay na. Commercial. Hindi pa. Ulit pa. Sayaw pa. Ganda na lang. Give it man. Mama. Tapos na. Meron pa. Yung bam pa. Ten. Yung ginagawa mo. Yung bam. Yung ganyan. Ano ba yan? Puro naman yan ganyan. Sayaw ka na lang daw. Sabi nila, ayaw sumayaw ka. Sabi. Ay, Nakasulat. Tapos na po. Hindi pa sabi mahaba dapat para maganda ka na. Dali. Sayaw ka ng baby shark. Baby shark. Baby shark. Baby shark. Mommy shark. Mommy shark. Yung kakembot dapat. Dali. Sayaw ka na lang na make me trumpets go. Tut 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 tut. Tut 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 tut. Make me trumpets go. Split ka daw, split ka. Wait lang, wala pa. Split ka daw. Tingnan mo, dali, sayo ka na ulit. Sayo ka na daw ulit ng boom boom. Give it to you, man. I